Allo. Aduh, ini kata apa? Mariam Kouete Ali ka fali biye Geneva jene ala ka here kiye Ali ka fali bawbe kajatu kanunte rasa ka fali bawbe ala ka here ka ube ni magalon tige be tinye de fo tinye kono horonya be mboloka di dana ya be mboloka di limani ya be mboloka di kanu be mboloka di ali mangando badra saja sali internet amina kuma tuguni fe fuite kinye kono fe menyo o madelika ke nga galoni tigela nyo onte kinye kono amena reposo de di et comme anya titiri sebe chegomina Idriss Martinez Konipo video mbe aledeka spécial et bafanjaw mbe saga kantenyi na mbe kuma beti uli bali mo kile kete mi bisika déplacer horonya kenedo dambe kenedo dana ya be mboloka di kanu be mboloka di Idriss Martinez Konipo e bafanjaw au densigilendo mbe kulsi dawma be horonya dawma be leson dawma mbe kanu iraula asira atabolo ibitami ibe munke ginye kono wala sa fadon kana daji tukungulo kono do de tibi nanite purujalité bébé se ka fo bien kombe kana de bébé se ko fo ngatnye do wa ay galon tela no ko ananena ay galon de tike abeka mode kungulo nyami ay on nemine ka wandala mina kinye di harama do ma munkera munde kera ginye ko no kiebe jombolo amma ko be odela ikungulo mani o te daluye iye muso tege o te daluye munkera kuma ibende iye nani iye mburuja ni site daluluye ibe mu defu hada madonyi ubesaki ka kuma fa mu chogodi dalu jumende bibolo kanu jumende bibolo ibe ka mu nyini ka di hada madoma ka kuma fo kuma mimbe harama den hakili so doni na ani kanoni miri ani tabolo nyuma na dugukolo sanfe hada madoma ko be ninde la dugukolo sanfe ndeta yeroja bafanjo nete jabe bi Dani de Paris Rasaka Dani Siderika Dani Turamaga ale de bena kulusi doila aka vilo beno de kala nete jabe ninyi jabi mbe kulusi de bo ga Dani bena kulusi do amina bafaka kuma ukala kele damine na chogodi aya damine chogodi munkera mufora abeka habibu chamu kele muna adogolene be kapoti kofe adogolene be sulupo kofe adogolene be selenge kofe adogolene be tafe kono nga a réalité ibe bafanja ka kuma be kono na laje ite fo soro kuma kono ite kele kun soro kono ibe munde soro kono akungolo amanyi akunsigi amanyi aye muso tigi aye munke atama chogo manyi aye yereke arasaye inte daluluye wallahi mi te daluluye ibe munde fo horon dewnye ubeki lamede ali yidi giebe ma beado ye jonde bi idenyer do horonya be mboloka dima kanu be mboloka dima ni kuma nun korodo ibi yere fade odo koso ngima ika kapoti ferenta bila ika do horonya kono ika bomuso kata fe koro
ni bura muso ta fe koro ibe jo chekene ka ni dora chekene ka ni dona horonya kono ibe kanu soro ka limania soro ka bo juguya bin kono ka bo juguya blin kono ibe juguya finde ya nyedaka bonya bimi kanu bimi e kangi yere fade ni malo ya to horon fade ni be stade quoi nga réalité video irete ka dani debe e ka kulisi dobi nyere bi toy sino ni nyere kuma ni ka bimbe kulisi mba bode nga na kunto ebi nga dani debe e jabi nga réalité ebe dani tofo ete malo ebe jene sokodo to boida ete malo horon keneka dambe keneka dani bena wuli bali dama ebe dani to utiliser ka video ko etaro dani tegelembi la kase degere doma etaro jenes ko tegelembi la kase degere doma ebe nunu to utiliser ka kuma kono pour que ka habib cham kele à travers dani de Paris jenes ko ki dogo ulu kofe ki dogo malika kofe ka habib cham kele kunjume abe kapotu de kofe abe tafe de kofe abe silipu de kofe o kele dodo o kodo koso mo teseka kele kundo nga kele yere kun a réalité habibu beka kele kumina ke temi meseka foko bafanjaw ni bafanjaw yerete ane aka kuma ke chego ana kala nyini ke chego a réalité abeka fendo do nyini zero wala saka habibu cham kele aku yere a réalité ni dona kuma be kono ibe kuma laje zero abe tafe kofe abe kapote kofe bo na be leson dima nga Idriss Martinez kono po anana sigi ay horonya kuma fo ay dambe kuma fo ay tlerenya kuma fo bafanjaw fana profiter Idriss ka kuma kono ay kuma flavo ako Idriss Martinez kono po ye kuma mi fo ka nyana ako ay retaras gi video kono ko Idriss Martinez kono po ye kuma munu fo malikama ko olu ye galonye ay kuma fulaye est ce que nunu be nyogonta kika kuma nyana ayere tarasigi video kono ngambina kuma inkoro fa uye kuma inkoro ye munye ay réalité Idriss Martinez kono po ye kuma munu fo arasama parce que Idriss ye kuma be ere koni ka ira video inkono ka ira ka foko Mandela Cissé video mane fenfe Malika les links fenfe be video kono ay réalité Idriss ya ira video kono ko abela jelen de arasaye arasa de ye be problème arasa de ye ni be ka combattre arasa de Malika ka combattre Idriss ye ni be ira video kono c'est-à-dire bafanje ou ba fe ka ira de doro ka ira kuma kono ko Idriss Martinez kono po yo video minke o video nyana mungama parce que Idriss ko ako Malika ka combat a tiena kungere arasa kama Mandela Cissé aka combattre nyana arasa kama aye abe turuta ka da aras bachuko odo koso bafanja ko video nyana haya fo ode kama nga ay réalité Idriss Martinez kono po yo Malika daka kantike de kuma yinkono odo koso abora ka Idriss Martinez ka kuma ka ku galon tiya Malika ta fa fe nga ay réalité ay Idriss Martinez kono po tanu pour que ka moke bo ceder mola e bafanja ete malwa wallahi ete malo ko donaw de be ki lame oron de be ki lame kuma donaw de be ki laje o ko so mba fungo kuma dona be manga kuma oron be manga kuma silame be manga kuma wallahi ni jugunu kera faso kuma sulu de ni faso tiya sirama anake faso denjugu batra de nyama de nga ni jugunu maseka ke faso nyama de ni faso tigiya sirama abeke jamana kuntigi jamana ko e bi joro mina e kanga joyoro jume sira jume e kanga tlina de ati harmado nyi nyonche e de toye ko chokoroba lankolo mana ka réseau sanfe abi cham kunsigi mani ni te daluye ay muso tige ni te daluye faso jokene ka do dinya kuma fanye faso joye munye ebeka kuma munu fo ko Habib Thiam ye kuma munu fo o tese ka ke e ka kele ni Habib Thiam ka kele ni nyonche o tese ka ke daluye au ka kele ni nyonche ne ka kele bafanja ka kele o dalulu tese ka anga kiriti cedere ka kele Malika ka kele neni Malika ka kele o kiri tese ka boli neni bafanja ni nyonche
avec olu kiri o dalilu mbe fe ka mun fɔ a bɛ fɛ ka profiter Lio Ivan a bɛ caman ko a ko cɛ o cɛ CDR kɔnɔ n'i ma sɔn a ko prends ta claque alors tu dégages a y'a fɔ jɔn de ma CDR président a ko jɔn Basikoma a bɛ k'a kɛlɛ ninnu de kama Bafanjaw e bɛ k'a kɛlɛ dalilu minnu kama o dalilu ani e ka kɛlɛ olu tɛ se ka boli e ni Habibu Camu ka dalilu kɔnɔ i nɛ minɛ ka bɔ an da la b'a bɛ walawala hadamadenw ye i ye jɔni sen fila mana mɔgɔ cɛkɔrɔba langolo ye réseau sanfɛ n bɛ leçon d'i ma mais n bɛ kuma ninnu k'a la Bafanjaw n b'a daminɛ yɔrɔ jumɛn Bafanjaw ni Dani y'a jaabi mais Dani de bɛna leçon d'a ma ka kulisiri don a la bi Dani ye kuma min fɔ Dani non Dani bɛ bɛɛ dɔn nka Dani y'a jaabi siɲɛ kelen pe las a ko Dani i ka di n ye o Dani i ka di n ye o a taara don inbox kɔnɔ lâche a bɛ fɔ nin de ma ko lâche Dani y'a jaabi mot kelen Dani ne tun t'a dɔn i ka di n ye o Jɛnɛ Sogodogo i ka di n ye o Dani ko Jɛnɛ Sogodogo ye réseau sanfɛ a ko hasidi daba tɛ a ko mɔgɔ min bɛ réseau sanfɛ a ko Bafanjaw don Dani bɛna a jaabi n bɛ tɛmɛ Idriss Martinez kɔnɔ fɔ ale fana bɛ ka profiter a ye mun de kɛ a ye mun kɛlɛ kɛ faso in kɔnɔ a ye mun laɲini kɛ a ye mun de kɛ a ko Arasbach ma Arasbach ye fɛn kɛlɛ dɔɔni dɔn a ko Musa Jara a ko i ko Faransi de bɛ ka fagali kɛ a ko dalilu bɛ min a ma accusé dɛ a ye dalilu de ɲini ka hɔrɔnya ɲini ka kanu ɲini ka tiɲɛ ɲini a ko Musa Jara ma ko tiɲɛ bɛ min Musa Jara nana ko problème fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ fagali min bɛ ka kɛ a ye Faransi accusé ka tila ka photo ta ka yira photo bɛ mun de yira accuseli Faransi de ye fagali kɛ a dalilu bɛ Musa Jara bolo wa a dalilu t'a bolo a dalilu t'a bolo Arasa ko k'i nɛ minɛ e ye mɔgɔ min ni jamanadenw tɔw tɛ kelen ye e bɛ jɔyɔrɔ min na o jɔyɔrɔ ka bon ni jamanadenw tɔw ka jɔyɔrɔ ye e ka jɔyɔrɔ e ka kumacogo ani jamanadenw ka kumacogo olu tɛ kelen ye u man ka kɛ kelen ye wa o kɛlɛcogo man ka kɛ kelen ye a ye leçon de di a ma kɛlɛ dɛ a ye leçon de di a ye manamanako min kɛ o manamanako o bɛ jigin jamana kan wa jamana bɛ jɛ sɔrɔ dɔ la jamana sɔrɔ siraw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ Arasa ka leçon a y'a lajɛ k'a dɔn a b'a fɛ ka mun de fɔ a ye réalité a ko Musa Jara ma kɛlɛ kɛcogo kɛlɛ daminɛ cogo i bɛ sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ t'i ye i bɛ se ka sɔrɔ jamana wɛrɛ ku cogo di k'a sɔrɔ i ka sɔrɔ danyɔrɔ e ka jamana ka sɔrɔ danyɔrɔ k'a sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ a se t'i ye i bɛ se k'a ka sɔrɔ cogo dɔ la k'a sɔrɔ se t'i ye i b'o sɔrɔ o sɔrɔnin i b'o makara ka tila ka lakana n'i y'o lakana o kɔrɔ ye mun ye n'i y'o lakana i b'o dɔn o nafa sɔrɔ sira o kɛra cogo di avion suɲɛna wari suɲɛna vérificateur général bɔra n'a ye Musa Jara bɛ yen k'a ka olu de lakana mais a ye réalité Musa Jara bɔra jamanadenw kɔfɛ ka taa voter assemblée kɔnɔ ko Faransi a ye na an y'a bɛɛ suɲɛ Faransi a ye na an dɛsɛra ka taa loi voter assemblée kɔnɔ ka taa o voter o votelen kɔfɛ ka taa voter IBK ye tuguni ka tila ka bɔ IBK kɔfɛ jamanadenw kɔfɛ ka n'i yɛrɛ kɛ Ala ye ka n'i yɛrɛ kɛ e de ka ɲi ka tɛmɛ tɔw kan kuma in ye tiɲɛni de ye mɔgɔ tiɲɛni de ye i n'a fɔ mɔgɔ tɔw man ɲi mais a ye réalité olu bɛɛ de man ɲi mais a b'a fɛ k'a fɔ ko ale de kelen de ka ɲi tɔw man ɲi Arasa y'o de don a tulo la mais Musa Jara ye mun de kɛ ka bɔ jamanadenw kɔfɛ ka bɔ assemblée kɔnɔ ka taa voter assemblée kɔnɔ ko Faransi a ye na an dɛsɛra a ye réalité a tilara ka bɔ tuguni a ma don assemblée kɔnɔ tuguni dɛ ko ne de ye voter ma sɔn a m'o fɔ dɛ e y'a dɔn Faransi de ye Mali problème ye e tilara ka taa voter o loi la k'o voter ka na jɔ ko a ye na e taara ka bɔ loi kɔfɛ ka tila k'a fɔ ko a ye taa a tilara ka mun kɛ ko aw de y'an faga ko dalilu bɛ min o dalilu hali bi dalilu ma bɔ e masa hɔrɔnya bɛ min sa kanu bɛ min sa e kan k'i yɛrɛ faga de Musa Jara
mais comment il be yoro jume en réalité Idriss Martinez kono poye mi fo aka video kono don kati 24 ma ko gorji gana kadi nyede ni nya nyeda laje ka sigi chogo daje ntese ka comparer fo la ni gorji genite ni PDT en réalité nyere la ibe ya fama de ngambe kat nyede fo nyini ki suguya nyini mase ka soro ni gorji genite ni PDT nyere la hat ni gorji genite ye ini bolo endo Muhammad yu ibe ya fama de ngat nyere la ukadiye de gorji geni kadi chenyede munambe mini kuma ifo en réalité ay France 24 saraka plenty do mo Canada kama ko gorji ganu ubega kala amanda ale okera otet nyewa okera ay folo ay plenty do ay folo ay mo jara mo Traoré to di France 24 ma uya to bla journaux kono ay feminke kayira jembe la ko akani dabla na mani dabla ube kodoke okera jembe jole nyana we signé fulay o dona ereka video kono ako kati 24 ale de ko karas bati France défend bay ale be kam malien do ka dossier han ni galondo ale be karas bati akise kuma en kunye o dronde ay kuma suide ale ko karas bati ma ko ale manga Musa Jara akise mais Idriss ni horondo ni do dendo mena ka video kala ay kuma fula min fo aras bati akise yoro mina ani ay France akise defa yoro mina ani ay plenty do momo kama choko mina ay mo plenty do momo kama Idriss de kama momo dana kaso kono wa ay kati 24 ka pazi ka di France 24 ma ko malien do ayre kam malien nyogo arasa mo kede arsa yi nyini ngali de ke dalube mi mais ale ye malien nyogo do deta kati 24 te horon denye nga ni yero nina hal ni horon dente ibe horonya sira de irala wa ube ibe nyenyini nga imanga fenga la femimba maloya femimba di mo minu te jamana nyemoye femunu te jamana dengunye Idriss tara kati 24 ça veut dire ay France defa kati 24 ko lano amat nyenyini de amat nyenyini pourquoi ale accuser like katla ka accuser c'est-à-dire ko katla ka jugement ke ka critique ko kati 24 ko tinyeta bolo ayo bede ke kuma kono muna ay réalité ale fana kunganga ke arasa tanyo de dalu bibimi ikatinye bimi o de tinye nyini nay nga ay réalité ale kati 24 ka video ta doro kata de France 24 ma ko nin cheni ni de ba aw jugu yala ni de be ka galon tige ni de be ka Mali janfa ka France janfa Mali te de France abe France c'est-à-dire quoi c'est comme Idriss est pionnier abe France kono abe ka France de defa mais abe ka Mali fana defa mais en réalité France defali de kada ye katame Mali defali ka hal ni kati 24 ye galon de tige nga kati 24 nyere la horon dente hal na manyumake nga galon tigela na ye ko juguke Idriss Martinez ko po munke o fana kani wa o kani kai kamri signé saba aya ke signé saba de be jole nyana mina video nunu kala be dadamine kapoti ferela na bavanjaw be kapoti fere mena réseau sampe o ka dabla ka bandala mana kan kunshike mani idamani inyi mani nite dalui mana kan dani bina ale de jabi quoi baka ali Habib Thiam ka fenka la kele damine na yoro jume Habib Thiam be leso min dama kele damine na o yoro de la ay réalité bo dani bina ale jabi ani les pare de kele be kuntigi awe les pare min do nya nu be fo aw nyana les pare mi ni arasa kada yenga bese babulu kati le rijutuke nyen ni be fo aw nyana ni mo bu donde ci mo munundo ambena aka video kala
aya fo rasbati ka dabaraba demine aka gel ferme ka bandala chamu ye ninde jabi kinyete chamu bolo wa jonde yekele damine kinyebe jombolo ka kleki yire ki victime ye eche ninte malo de eche ete malo oronya be misa ikasa de be kabo chamu be na jabi abe chamu fana talam ko aras basika dabara ba demine habib cham fana nana jabi ko fremta gal kele be file kiebe jombolo ay kiefo ay kiefo sa commentaire kala ay ak ala kama ka kiefo ni kiebe jombolo dani bina kulisi do wala dani e kan jabi de ne barabba da barabba ne kalang kala ja sunguru ba kapoti ferela ade marché kapoti ferembe dabla de mana ka andala je dongodo kapoti be mbolo sulipu bombolo o te passé mana ka dani nunu jabi de abusu par ko ju mais juste la boka na de parce que je dans tout parce que ala de mo gangi ya ko ya fenolo mo ni na pa fu na ko parce que be buda bisala chikili ibu be buda chikili tu vois non sigatala mais depuis wakati kani kangada ala de no tame ko de dore mo di pare bafanjaw afo bafanjaw ngakere anyeshine do parce que nafigia eskuranda dani ye ni mizangaran di doronde di utara do inbox kono dani ikadinyo dani utoe kasoro sajugu sasumale tete moka binu kurana je ni bi hasidiya nyere nyini hasidiya doloki a be briefini de taraka da nyi da yere ka ni ya yedoro yusu iba sadi ko ni ya yedoro ye juguya blie ni ya yedoro juguya dani ni jabanga ta voilà bele akoni kapoti fere la réseau sabe ako jeunesse ko dogo minini njera bele ni ete mote ni fo anyede dani de pariko ako wallahi bafanjaw harama mimbe harama den ci kafe ako jeunesse ko dogo minini njera angana nyogo nege say fana sa boankuna ambito akunye ausui nye dongo do aw de bena mana kani nyaw bunya abetila kana ndege inbox kuno akaw afana ayere bunya doni sa nye fon nunu nyanga tade no fo kaso te fui asine daniel frene kaso ke ngake francine ya kitali ye kaso ke francine ya kitali tu vois non mais fendo do nenga kaso ke atla ka bo na plan fa de chamani alhamdulillah bi ne kaso ke ka bo ka plan fa de chamani mais ten dama ka histoire la parce que ni histoire fendo en bolo folo ten da de tout ko ba fa jaw mo di pare parce que mo di pare pour nam do be non e flen ni bi jati mais ne fe mo mi sala mo ki na mo fi aha odo ça ne fait ne mi adama de mo jati sikatala parce que mo di pare de tsara sa ne e mo di mi mali tu vois non parce que ba jaw flen ni français ba jaw ne taro sidel mo mi kala ne taro rasa mi kala de ne taro mo shi mais ni ko ki dabara ka ko da ba ni ko an da ba ni mo che français tu vois ni ko ki da de ga ko no si mo di pare ni ya ye ma di ma don mais ala ni kira kama wole ni tala ali sura mi sa ci ma ko ni wole ni ga message pour ni tala mais journaliste ki kana mi do ko la bay ibn si ni muli to de na muli la sam hali nyer ma ko foro ni ma nyem le tuwe mais ala kama
ma shunna nisigi kana me shunna mina minti ma tie kono me minti ma tie kono ko ma diliga tima mo tima parce que arama de utusuka shino feno be hypocrite ya ya ne dani ne te dola voilà hypocrite ya je ayafo na figa je ne te dola tibano feno be na figa je do be na hypocrite ya do be ne dani talaba arama de utusuka shino na dam mo ta papa jaw mo ni nu do video ele bela jele mande kaw video bela jele oni ka taw mo na shota mande kaw ka taw sera de doya karasa de doya ka taw doya de ayake biko tablala mais problème dala ne be video damne arrête dani ko do be wul man ni aw bo ma video merci Dadi afile de ni galonye wa video be kurukura video kaskita mandenkau habu jahili lahara ni te dalu be misa dalu dima ni te dalu abu jahili lahara kafri jahili ni te dalu inne mene kabandala dalu jumende mbe horonya nyini ka dima ka kodo nyini ka dima ka kuma chogo nyini ka dima kuma be damine phrase jume abe bla phrase jume ali la memba dima kuma yerete koy me kuma be damine phrase jume akanu be do haramadu na chokoti ni sarani kanuye ani haramadu mbe seki ka kuma famo chogo di ka soro kuma giri amado ibe ka kuma haramadu mbe ka tela de ikasa de be kabo mana kan ile haramadum blessé wana nikela de babulo na gelera doro na kata bata sekila wa irebe blege ma nyogoni nyamo deun nyama deun ninte na ni nga komi na nite basam komi na nite mina nyini ba fonda we nyama dende yewa nyini ngalido sunguru ba dende yewa nani te de mbika nyini ngade ye jina kila dende yewa ndika na nikede mbika nyini ngali ke komi ale kol boro na nite kwa ako sunguru ba deun okay anyana kumanyuma bafanya we nyama dende yewa sunguru ba den oyo dewa aya fama de ngambika nyede fo nyini ngali do ni la to jabi ni ba jabi wal mai ba nyini nga na be digi wal mana te digi mana kan da ba dinya kuma la haramadun dala kana profiter de ne sogodo ko kololo fe c'est dire quoi amma Idriss ma ne video kala ngu ba fe ka de ne sogodo dogo deme ka sokono na bona uba kuna da wallahi nyafo Idriss bura ka video kono aya kuna dade kulu ya deme de ne sogodo go bura ani danika kele kulu ulu muso dama ni Idriss de be kele ko bededo ne ya fongo ube fe ka de ne sogodo deme ka sokono na bura doro uba kuna da wallahi ni mafo c'est-à-dire qu'on est harmadou nous bébé de nous no boloka nous comme on a dormi bou laje ka yele ka tla ku laje ka kashi mana kan mi bena do Idriss kaka ay kuma mono fo parce que ke vla ma ni war Idriss bena mi fo ani amara ba kilima ako ko kati 24 ko aka video be kata 2000 partage ko be ka toro la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko aka be kata de 2000 partage ko aka be ka chaya ko de be ka le toro la ilaha illallah Allah ni on vit ko vi
vi ko o de be ka toro kati 24 fana na ka haside be ay ni fana la jede allahumma allah muhammadu yo ay kasi ko kati 24 ko atara information do ta France 24 ka be ka France 24 de defa ale min burana akan nen kalan jaye nen baraba da baraba ko rabat ye kuma fo Musa Jarama ale fana tara kati 24 ka kuma ta kata di France 24 ma ronya bimmi dana ya bimmi arsa man ninkede arsa isira doronde yela ale la mais ale ma boka sira ira kati 24 la de et pourtant we ñoko soro fana mais aya ka video ta kata di France 24 ma atila ka munke ay momo jara ka France 24 bla momo jara katila ka gorje gonu deme ka plenty do momo jara kama momo Canada kama tuguni siye saba abeka ninka mali ñoko na nindi bina bonya kuma fo arasa nindi bina ki ko alebe Muhammadu yo katila ka fo kuma kono ko aka video be ka partager 2000 vues ko be ka toro nga kati 24 ye activiste do de activiste mi ni annege ka bona ka horonya haramaden mi Idrissi Martinez ngol po nyogondo vi ako kati 24 ika vive ka cha ko abe ka ndoro ni vi be mo la abu ikele sika fo etala ayere ko ako nye haidara kele wala sanga vi soro vi partage bituguni ako kati 24 ika partage be ka chaya ka temenga partage ka obe ka ndoro wallahi na mafo pop anga ta ka kuma fe abena mi fo nyefe mbena be wala we partage ako aye dossier ta kati 24 ka dossier kata di France 24 ma la ilaha illallah amali ñugo ni Mamadou Canada ni gorje gënu be ñona abo kele ko gorje gënu de kadale ni te gorje gëni mi hal ni te gorje gëni pourquoi ibe gorje gënu defa mo ñumo ka mbina dema ko mo fe voilà aya befo ako ale bele ban intellectuel akalalen de kodon be femi do digne mo cité min bado amara najini de tara manipuler ko ayre de dabaka fo ko amara de tara ulu manipuler ko nege ko bla rasbati la ka kele ako abe kodo aya fo aka video direct de kono ninde be tinyefo ninde be fendo ninde kalalendo kalam makube horonya amma kube
kodo ma kodo a dululen bɛ sara de la sara a dululen bɛ hadamaden ni kɛwale de la kɛwale ani sara o bɛ depa hadamaden ka kumakan de kɔnɔ i ka kuma cogo i ka hɔrɔnya a bɛ don hadamadenw na cogo di i bɛ faamu cogo di ni zesi jumɛn ye i bɛ se ka faamu ni i ka kuma cogo ye walima i bɛ faamu ni i ka hɔrɔnya ye walima i bɛ faamu ni i ka dɔnniya ni i ka hɔrɔnya ye n'o t'i la i nɛn minɛ ka bɔ n da la daba tɛ ko ale Idris Martinez kɔni bɔ tɔgɔba in tɔgɔjan in kalalen kodo Sorbonne mais Amara Najini o de taara manipuler ka nɛgɛ ko Taarasibati kɛlɛ a fana wulila k'a kɛlɛ o hali bi a b'o kɛlɛ de la hali bi e bɛ se ka mun de fɔ anw ɲɛ bilen hɔrɔnya kuma bɛ min e tilara k'i ka maliyɛndenw ɲɔgɔn k'u kɛlɛ France 24 kama e bɛ Mali fɛ e tilara ka Mamadu Jara ka kɛlɛ gorojigɛnw kama n'i ye gorojigɛni kɛlɛ dɔrɔn Idrissa bɛ wuli i kama a bɛ France 24 kɛlɛ wuli i kama n'i ye France kɛlɛ dɔrɔn a b'i ka dossier d'u ma a yɛrɛ da de y'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn maliyɛn bɛɛ y'a mɛn e hɔrɔnya bɛ min sa e Allahumma ko dɔ bɛ n bolo k'a d'i ma tanaya bɛ n bolo k'a d'i ma silamɛ bɛ n bolo k'a d'i ma a ye kuma dɔ fɔ ani karamɔgɔ dɔ fana ɲininka hali a bɛ sika Ala ko la a ko Ala i bɛ ka fɛn dɔ ko a man di n ye i bɛ se k'a fɔ i ma Ala ka kumakan faamu nka a man di i ye a kiseli don cɛkɔrɔba ko a ko cɛkɔrɔba ma ko ale kalalen don ale bɛ ko dɔn cɛkɔrɔba ko ale ma a y'a ɲininka de ko cɛkɔrɔba ma a ko Nabilahi i jɔn ka video in kala aw ni Ala na kira cɛ nin bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ wa diɲɛ an bɛ diɲɛ min kɔnɔ Nabilahi Lukman a ye karamɔgɔ soso de k'a soso ko nabi ɲuman minnu nana dugukolo sanfɛ ko farafin kun t'o la a tun bɛ ka accuseli de kɛ quoi ko Ala ma farafin bonya de tan a ye kuma c'est à dire quoi n'i ye video lamɛn i bɛ sa de quoi Ala ye nin kɛ de munna Ala ma farafin bɔ farafin tubabu kɛ farafin ye de a ma farafin kɛ tubabu ye de a ma farafin kɛ nabi ɲuman ye de a tun bɛ ka cɛ tɔɔrɔ o de la cɛ y'a ɲininka de ko Nabilahi Lukman ko jumɛn de don farafin kun don wa o tubabu don a ko a kasi a ko ale ye Nabilahi Musa ka filimu hali lagalagato tɛ kuma ta hali c'est à dire quoi hali lagalagato tɛ kuma ta nin de ko ale kalalen don nka a kalalen don koyi nka a t'a dɔn de a kalalen don de nka a t'a dɔn de cɛ y'a ɲininka ko Nabilahi Lukman ye jɔn de ye a ko cɛ ma ko ale ye Nabilahi Musa ka filimu min lajɛ ko o tun tɛ farafin ye c'est à dire quoi nabi ɲumanw ka tile ale bɛ k'o ni filimu de compare ɲɔgɔn na filimu karamɔgɔ ko a ma a ko ja ale yɛrɛ ni e kun man ka kuma yɛrɛ o ale yɛrɛ bolo ale ni mɔgɔ ɲuman de bɛ ka kuma ja ani fali de bɛ ka kuma le nin baraba nin kalanja dabaraba molobali mɔgɔ min t'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ min bɛ Ala soso k'a fɔ n b'a dɔn de mɔgɔ min bɛ Ala ɲininka o ye jɔn ye mana kuma la hadamadenw da la ko Nabilahi Lukman ko farafin don wa o farajɛ tɛ ko ayi ko ale ye filimu min lajɛ filimu c'est comme nabi ɲumanw tile ye filimu de ye quoi la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ay kasi ni kodona do de
tilera ka mun kɛ tuguni ka Leo Ivan ka vocali ta ka bɔ n'a ye Leo Ivan yɛrɛ de y'a d'a ma o mɔgɔ kelen de tirara ka bɔ o kɔnɔ k'o kɛlɛ wuli ka hadamadenw bɛɛ fitini arasa kɔrɔ o don n'a bɔra ka video kɔnɔ ko CDR mɔgɔw bɛ ka Leo Ivan k'u bɛ ka Leo Ivan accuser mais en réalité jɔn de ye kɛlɛ wuli Idriss ka kɛlɛ wuli ka tila ka n'i jɔ k'u bɛ ka Leo Ivan dani Leo Ivan ye fɛn min fɔ ale bolo o ɲana o ka ɲi a yɛrɛ ko a dabara kɔnɔ ko arasa man di n ye arasa i man di n ye cɛ ne sara de no ko dɔnna tɛ kuma ta silamɛ tɛ kuma ta mɔgɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ kalama i yɛrɛ kalama i tɛ kuma ta non i tɛ se n tɛ se ka nin fɔ Idriss ma sabula n b'a dɔn n bɛ min fɔ n bɛ se k'a ka hakilina lagosi pour que a ka se ka don n ka hakilina kɔnɔ pour que a ka don kɔnɔ bonya kɔnɔ nka n t'i fɛ nin ye juguya bilen de ye juguya bilen kanu tɛ yen ale kɔni mana fɛn fɛn sɔrɔ a b'a dabira da la a telara ka tuguni k'a ka kumakan dɔ tigɛ ka le mot filtre ta dɔrɔn ka taa coup d'état tugu a la ni de bɛna fɔ ko bonya kanu ni de bɛna fɔ ko tilelenya diɲɛ kɔnɔ cɛ aw kan k'a yɛrɛ faga de diɲɛ kɔnɔ a telara ka fara Baba Kamara kan tuguni ka musow sara ka t'u bila rasipati la ka tila ka video monte nin bɛɛ kɛra diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna réseau sanfɛ nin de bɛna hɔrɔnya kuma fɔ ka musow sara ka CDR alimami sara k'u bila rasipati la Idriss b'a la ale de ye président yɛrɛ ye Baba Kamara ye lalumaba ye ale a bɛ k'a gidi ka taa muso sigi ka taa sigi telefɔni kɔfɛ muso bɛ k'a fɔ ha ni ne m'a fɔ ye ko muso bɛ n bolo yan aw bɛ sigi arasa la dɛ nka arasa kuma kan tɛ mɛn muso bɛ k'a fɔ ha est-ce que tiɲɛ don wa belebeleba yɛrɛ sigilen bɛ écran kɔfɛ arasa ka samara kufula doloki nin tɛ dalilu ye cɛ ninnu ye misiw de ye a bɛnnen kuranna cɛ ninnu ye c'est à dire quoi ka taa muso belebeleba dɔ sigi ni ka t'o filmer aw b'a fɛ ka arasa de malo a t'o ɲɛ yira an na dɔrɔn a ka nkalon filɛ hali ni tiɲɛ don nka a ka nkalon in juguyara ka se degere dɔ ma ni hakilimaw y'aw lajɛ u bɛ tigɛ aw la dɛ aw jɛɲɔgɔnya ye nin de ye diɲɛ kɔnɔ aw ka hɛrɛ ye nin de ye diɲɛ kɔnɔ aw ka kanu ye nin de ye diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ ani nkalon olu bɛ ɲɔgɔn lagosi cogo di tiɲɛ bɛ bɔ ni dalilu ye nkalon bɛ bɔ ni musow ye nkalon bɛ bɔ ni mun ye a bɛ bɔ ni kɛlɛ ye nkalon bɛ bɔ ni mun ye n b'i faga nkalon bɛ bɔ ni mun ye u bɛ ka nani nkalon bɛ bɔ ni mun ye mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ nkalon bɛ bɔ ni mun ye jɛnɛyakɛlaw nkalon bɛ bɔ ni mun ye sungurubaw nkalon bɛ bɔ ni nin ye o y'an ba nɛni nin tɛ dalilu ye ko suɲɛni dabila jɛnɛya dabila nkalontigɛ dabila nin mot in de dɛsɛra ka déplacer wa nin mot in de ye tiɲɛ ye wa mot in tɛ se ka déplacer fo ka dugukolo meleke nka u b'a fɛ ka déplacer ni nkalon de ye mun ye nkalon ye ka taa musow sara ka taa nkalontigɛlaw sara ka taa dabarabaw sara et pourtant ani jɔn de bɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ de olu bɛ ka kɛlɛ mun na yɛrɛ de ale ta ka nafa ka bon ni olu ta ye o ye fɔlɔ ye aw nɛminɛ ka banda la aw bɛ na mun de fɔ aw ɲɛ diɲɛ kɔnɔ n'an bɛ se k'aw da aw la diɲɛ kɔnɔ aw bɛ kɛlɛ bɛɛ la aw minnu bɛ se ka Mali jɔ aw ka Mali jɔ an k'a lajɛ Arasibati ye Mali janfa a ye Mali janfa bɛɛ bɛ se ka nin fɔ sa nin tɛ dalilu ye sa n ko a ye na hɔrɔnya kɔnɔ sa nin tɛ dalilu ye a ye wari minɛ a ye sanu minɛ nin tɛ dalilu ye an bɛ kuma k'o dɔn danaya sariya ninnu bɛ se ka boli jamana kɔnɔ cogo di k'a sɔrɔ jigi ma kɛ mɔgɔ si kan nka karisa suɲɛni bɛ dabila a ye sunkuru tigɛ ninnu tɛ kiiri kelen ye wa ninnu tɛ kuma kelenw ye u tɛ ɲɔgɔn ta wa a k'a bila a ye sunkuru tigɛ ninnu tɛ kelen ye u tɛ ɲɔgɔn ta kuma kelenw tɛ wa laɲini kelen tɛ wa ani mɔgɔ kelen tɛ kiiri kelen na kiiri kelenw tɛ fana
ni kiiri kelen tɛ fɛn mun ye olu kiiri tɛ tigɛ kelen na aw tɛ kuma dɔ de wa ne ko aw bɛ miiri n'aw sen de ye ne ko aw bɛ miiri ni yɔrɔ jumɛn de ye diɲɛ kɔnɔ sa aw ye mun den sugu ye diɲɛ kɔnɔ ni ye mun manamanakan ye an da la dɛ aw tɛ se ka hadamadenw bonya diɲɛ kɔnɔ u kalalen de koyi nka u t'a dɔn dɛ u t'a dɔn dɛ e masa u kalanna yɛrɛ yɛrɛ de diɲɛ yɛrɛ la nka u t'a dɔn ka taa kalan ɲini ka dɔnniya di dɔnniyadenw ma ka taa bonya ɲini ka kalan di hɔrɔndenw ma ka taa silamɛya ɲini ka silamɛya di silamɛdenw ma ka taa hɔrɔnya ɲini ka taa hɔrɔnya di hɔrɔnyadenw ma baci man kan dɔn wallahu abutus salamu alaikum